बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सीरतुन्नबी किस्त नंबर 20 उन्वान ज़िक्र चंद जान निसारों की। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ पहुँचाई। आखिर आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तंग आकर हबशा को हिजरत कर गई। आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चारों तरफ से बहुत लोग जमा है। मैंने पूछा लोग क्यों जमा है? लोगों ने बताया ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा इस वक्त तक ये न तो खजूर की साए में बैठेंगी और न खाना खाएगी और न पानी पीगी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुनकर कहा अल्लाह की कसम माँ तुम इस वक्त तक खजूर की साए में न बैठो और इस वक्त तक कुछ न खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम की ईंधन न बन जाओ। अरद इन्होंने माँ की कोई परवाह न की और दीन पर डटे रहे। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिशों से हज़रत तलहा तयमी रज़ियल्लाहु अन्हु भी ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपकी हाथ पर मुसलमान हो गए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। इनका ऐलान सुनकर नौफल इब्न गदूया ने उन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर उनकी कबीली बनु तमीम ने भी उन्हें न बचाया। अब चूंकि नौफल ने इन दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों की जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे इसलिए उन्हें करनैन कहा जाता है, यानी मिले हुए। नौफल बिन गदूया की जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं ए अल्लाह इब्न गदूया की शर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम कबूल करने लेने की सबब कुछ इस तरह बयान करते हैं मैं एक मरतबा बसरा की बाज़ार में गया था। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था इस मरतबा हज से आने वालों से पूछो क्या इनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा मैं हूँ हरम का रहने वाला। ये मेरा जुमला सुनकर उसने कहा किया अहमद का ज़ुहूर हो गया है? मैंने पूछा अहमद कौन? तब इस राहिब ने कहा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये इसका महीना है और वो इस महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसकी ज़ाहिर होने की जगह हरम है और उसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जगह बागात है, सरसब्ज़ा ज़ार है। इसलिए तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बातें मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा क्या कोई नया वाक़या भी पेश आया है? लोगों ने बताया हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर दी है। मैं ये सुनते घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बातें सुना दी। सारी बातें सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुना दिया। आप सुनकर बहुत खुश हो गए। इसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अशरा मुबश्शरा सहाबा में भी है, यानी जिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, इनमें से एक है। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिशों की वजह से जिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा था उनमें से 5 अशरा मुबश्शरा में शामिल है और ये है हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु। बाद ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है और वो है हज़रत उबैदा बिन अबू जराह। इन हजरात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े के ताजर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जानवरों को ज़बह करते थे और हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु भी ईमान ले आए और अपने इस्लाम लाने का वाक़या कुछ यूँ बयान करते हैं मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मुअय्यद की ख़ानदान की बकरियाँ चरा
رہا تھا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا ابھی کوئی بچہ نہیں ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا، اس کی ابھی تن پورے طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کی تن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایات میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس بکری کی تن سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی تن سے فرمایا سمیٹ جا، چنانچہ تن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتا دیجیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھا۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا ہوں جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے ہیں، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے امت کے لیے ناگوار سمجھا ہے اس کو میں نے بھی ناگوار سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کی گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے، آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تھے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بہت مشہور تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے والوں میں سے ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کے تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کی طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔